संघया और दुनिया सहित ढेर पश्चिम बंगाल में आदिवासी কথাটো এনে মানে যে আদিবাসী বা কুৰ্খাৰ লৰাই নান্না গিয়াৰ না আজি আমাৰ ভাৰতৰ এজন মহাপুৰুষ ভাৰতৰ বাবে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ লগত যুঁজা এজন বীৰ শ্বহীদ আমাৰ এই উৎসৱত আহিব পাই মনটো ভাল লাগিছে তো ইন্না এম ই ধনপুর বিশমুড়ি কোকরাঝার নো বীর বুদ্ধ ভক্তাসী 234তম জন্ম জয়ন্তী मनावा आजकल और यह विशेष करी कथा मंजा जे कि वीर बुद्ध भक्ता से एका विषय माने कुड़खर के भाषा साहित्य संस्कृति आदि ने गोबागे एका विषय लड़ाई नंजकारा चासना अन्नेम इन्ना कुड़खर इसने बके जमा मंजकारा चार और हमार उनका कथा होतर की कच्चर केरार जे माने हमार कुड़खर अपना अपना जैतारे अगुआ बागे भाषा साहित्य संस्कृति हो और संगे संगे पार्सकल पढ़ना लिखना न हो जाते अगुआरा उनार तो विशेष करके वीर बुद्धू भक्ता 1792 सन 1792 सन 17 फरवरी तारीख में कुंदुकर आचार और 1831 नु आस कोल विद्रोह मंच कराचास और 1833 सन नु आस 1823 सन नु 1833 सन नु आस आसी जियान मंजा तो आस जैतर के लाडस्कर आचार इंग्रजर गाने जाते इंग्रजार साहेबर जाते तमाय अड्डा नु ना झारखंड ता सिलगाई अड्डा और विशेष कर झारखंड एरिया नु हरमार जैतर जाते आरी ने का विषय खेदा की का विषय अपना जगह जमीन उद्धार ना उंगनार आदि के लड़ाई नंजकार आचार तो एन इन्ना विधु भक्ता सी जाना मुल्ला नु इदिनीन कुड़खरिन बा विद्दान देखी अपना अपना भाषा साहित्य संस्कृति जगह जमीनान बचा बागे हरमार एकता माना लगो और संगे नु जैतरिन आगे बढ़ावा की हो लगो तो एन असरानंदन जे बर्णव अच्छार और ई वीर बुद्धू भक्ता सी जाते ओतलगुड़ी नु मनावा उदात और आसी नामे जाते सारा भारत नु सारा आसाम नु फैला उदात और आसी उनका बुद्धू भक्ता सी जाते उनका स्वीकृति उनका हखरी इदिने मसला नंतर की रही तो धन्यवाद तो कथाटो हल कथाटो एने मानजा जे आदिवासी बा कुड़खार लड़ाई नान्ना गियार ना तो उत्सव दैतार एकावला हूँ स्वीकृति मला चिचका तो प्रथम स्वीकृति हख्यास ट्राइबल बा आदिवासी बिरसा मुंडास ना ये बहुत देरी कम से कम 20-25 बछरे एकला झारखंड स्वाधीनता मंजा ना झारखंड उनका सेपरेट स्टेट मंजा औला है बिरसा मुंडास स्वीकृति हख्यास तो एनएम सिद्धू कान्हू दास आसी हूँ इन्ना गुटी कोनो भारत सरकार बा आसाम सरकार स्वीकृति मला चिचका और एनएम वीर बुद्धू भक्तासी एमदा कोड़े 4000 जन सिपाही गिरिला वार नाना किया इंग्रज विरुद्ध लड़ाई नंजास ना कैप्टन इम्पे आस माने आसुरित थकिया जे ई एमदा कोड़े गिरिला युद्ध नु आस लड़ाई नाना उदास ना आर ही वंशधर मंजकाम कि अपना जैतार जुदी अपना वीर पुरुष बा स्वाधीनता संग्रामी जुदी मान आनर मा एदर बोले दोसरार ही आसरा नान्ना दरकार मल्ला मान आनर दूसरार मान आनर आगुने इदिनिम अनुरोध नाना अपना स्वाधीनता संग्रामी वीर पुरुषान जुदी हरमार मिलत की आसिन
আসাম স্টেট বা ভারত স্টেট নো এদাগে কোশিশ নানা লাগো ইদিগে হরমার পুরখার জমকুট মানা লাগো আর আসি নামেন গুয়াবাগ সরকার গুসন দাবি নানা লাগো আজি আমাৰ ভাৰতৰ এজন মহাপুৰুষ ভাৰতৰ বাবে ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ লগত যুঁজা এজন বীৰ শ্বহীদ বীৰ আমাৰ এই উৎসৱত আহিব পাই মনটো ভাল লাগিছে আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰেৰণা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণাতেই আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতা হৈছে তেওঁলোকে স্বাধীন ভাৰতৰ কাৰণে ভাৰতক স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ জীৱন বলিদান দিছিল সেই হেতুকে তেনেকুৱা মহান ব্যক্তিসকলৰ অনুষ্ঠানত থাকিলে মনটো অলপ উৎসাহিত লাগে আৰু মনটো ভাল লাগে খুব ভাল লাগিছে আজি BTC অঞ্চলৰ বিভিন্ন সৰু লিডাৰ্ছবিলাকক লগ পাইছোঁ বেংগলৰ পৰা সৰু লিডাৰবোৰ আহিছে লগ পাইছোঁ সৰু সাহিত্যৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক লগ পাইছোঁ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰ নেতাবিলাকক লগ পাইছোঁ ভাল লাগিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মোৰ দাদা ভাই মই আই বাইসকলক মই লগ পাইছোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিল এটা ভুল বুঝাবুঝির কারণে এইটো ভুল বুজাবুজি বা তেনেকুৱা এটা ৰিউমাৰৰ প্ৰতি কোনেও কাণ দিব নালাগে ৰিউমাৰ হঠাৎ মানে কোনো ঢল যাব নালাগে কিবা যদি ইনফৰমেশ্যন পাইছে কিবা যদি শুনিছে সঁচা মিছা যাচাই কৰি সকলোৱে যাতে আগবাঢ়ে মই থাকে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু মিছা মানে ৰাইজেতো ইমান কিবা হোৱা নাই যথেষ্ট ৰাইজে নিজে এই ঘটনাটো মানে ঘৃণা কৰি পেলাই নিন্দনীয়ভাৱে এই ঘটনাটো কোনেও মানে ছাপোৰ্ট কৰা নাই চবে নিন্দা কৰিছে যাৰ ফলত ৰাইজে এই যিটো দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাটো নিজেই ইমান জুই লগা এটা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো নিজে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে সেইকাৰণে BTC-বাসী ৰাইজক ধন্যবাদ কাৰিগাঁও অঞ্চলবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনেই হওক দলেই হওক আমাৰ ৰাইজেই হওক সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ বাবে BTC চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ লগত সহায় কৰাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।